wa la na chakra tak kami ingwate tunen anteta ino anak ta kamaje kai ka kinam la ida kak sia tinak ino biji da kumi kai wan kin ina ngui ta kamaje uni ko hat ngasi ko pi ka pai gelo kala kaje anteta kika kuita ge ami kaya noi kumera anawaksi jadi kawin besa sal kasok jadi sira uka kumina gelgete da sal kasok kumil garai ka saya tinak tara kai ka macak jadi taan ni kira uta ko ta kaya uta kira suwak tajam karma kai ka kamsali jadi iwenda ni kara tala kara wa ajam karma ko jinanak kay tikum takam hatanak tikam karkwen nata ni takam tatapi karu al vijas achere de ko karap mak imirak tia haru tak wasok tak ko jinanak am sinapla mi kaya kita kueta Cristo nak yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí yem onon kaya man kai kakalla kai kakaya lamak tu kan karata adaptasi nu jakla tra wasati tu Cristo la wasati tu Cristo na che wanyana che sumaji sira yetak ta amwe tagit na che kan kalga tak ta ora lamai jok tita kai kayo ami patak tani jenak kai wa mi ke te tak jenak chale rang kalga na cheta wona takaina na maika ngai gaji kata na cheta wora tonak kuje dice Juan 14:6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí kayakat na nigala sumaji kai kakal lay kitab pe sumaji na nigala kai kakam la so basi so la so kai patalik ko chijo la so basi so gata biat tek semnak tek so gata weti ram pona tamat nyam ta amaje takta chioktot kata saisira chije so siawat to ya takta kita ira anu no que nanak hijo de ami kaya de kanak la wasati som natala kan Señor Jesucristo na che taigiri la chala tak na che wanyana chi anawane ka mulai gaji kata ka aramai ka kai ka kenam jadi sunu makna ko mikwa tapi jenak kuni ay ko tapi jenak ko yung gatsi akhi son kaik majen na Jesus Cristo kom aren na che kayok tira chawa katak kayok tira aramai ka sa hiro kaneka enam nagina nagati na si gapis kaya sinik na che son kaik majen ang betot so maje antila jadi somaje sa isiro tak me ka etik ka loik ka sa isiro chakte tak ka isiro kaneka sino que iran chaknak su kan Señor Jesucristo ya takta ural layano tamak sa isiro ta yakra ko de ami kaya nante ta ika ko itagi ka ko na comer arense son kaik jadi son kaikita ka isiro comer ingit kan ingena chakna sap kalapani nasi kawasat ikan nakati masih kana tay ay na masalo ni nama masih kalapak trani kaya petal gitu lagi pero kan ak masih ya takti kume kalau kaje nana ak nan takain mesije ang kaya pa tag am kiji tag da ini nawa kalapari ni na che jena kana to tay salo ang kalata isalo kalau mai kumera ang lola che kika Intelak tanak maje na yana tanak maje log chikodnya je na chika kome antai inam plo chis Cristo pai kaya nanak na kumera kika ang betai na chika kome itakta utaraik katak
Eetui kirira arkuennata seisut kumeta yakra. Jaji saya tenak nabi sucakna siugasat. Kalau tanah la meitenam sucakna witakan alwa. Kalau aja nam itu ayat tiga lokum. Jaji so kai ke Kristo aja na. Nace so soce. Nina naki sira kumi yawe kita ke unhaik. Kata saya sira yawe kita kira kata. Jaji so kai tiada singka pium. Nace tiada singka pium saya sira takam kai tikam lo tagi so kai kilo tak singka pium. Dijo Amra o Mahman na buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y ni, a mí te que Cristo, o sea, no te hace son caik. Te am que ka arme na mak sai shira patani masi patasiu. Ko je ai komera na nyam patani na ar kwenna ta ko nyam patani ra arme na mak na son ai komera an lola. Te da ko tangi son caik na cha alotación era. Kai kakauta ni kakawawata kito chaje son kai en oiti na chandotir alota kren kai te prosio blanco na São Paulo se lota kren se shirin lotani chaje son kai no oiti na cha se shiro ta ku kam tada piwelo ta sapia le ko ta sigota le ko ta sikia kai su kai ka chaje no oiti son kai na cha alota sium mira ten na cha ta arcuena ta pata sium donde está Cristo sentado, patación la arcuena ta taña so taña nyam Cristo chijo taña arcuena traiji. Pues yo no naka mita Dios. Ka luaka kai kaluaka come ne kai pi virgatawa. Chocolate. Hijo ya mi kaya mi na naka. A mi wate ni na. No tita kule kataka. Yo chiok chin hani kidakte. Nace a mi wate na naka. Chakrata.